Yan guys, tapos na ang ating video. Salamat sa pagtapos ng ating video, no? Yo, shout out. Siyempre, dito naman tayo sa ating mga supporters. Shoutout natin to, ha. Joseph Mari, shoutout. Rosalie Mabutin, shoutout. Fernan de la Cruz, Rosalinda Mabutin, Mateo Tolentino, Vic Mateo, yung pasyalan po ang official page ni Vic Mateo, no? Facebook page. Wilmis Eliasar, Angelina Talete Billones, Heidi Salanque, Janice Puyo Layom, Charmy Alcantara, Cavite Calix JR, yung mga tropa sa mga Rizal. Yo, mga batang Rizal yan, shoutout dyan ha. Robert Tulumya, Michelle Pastrana, shoutout. Kay Kim Shiro Pastrana, at sa lahat ng mga Gangster and Bliss, at saka mga ML player, no? Yeah, shoutout. Tsaka Hasmin Montaño. Siyempre kay Ma'am Marjoy Celebrada, shoutout dyan ma'am. Si Marlon Dimin to ma'am, shoutout ma'am. Siyempre kay Ma'am Sheila Marnangit yata, shoutout dyan ma'am. Sige, dire tuloy. Shoutout din kay Lawrence Azarcon, at saka siyempre sa ating pasabit kanina na may motor, si Renz Saga. Shoutout dyan Dre, kay Renz. Shoutout kay Renz. Ayo, shoutout. Ayun lang guys. Sa lahat ng mga galawan na mga kabilang sa galawan, One Blood. Alam mo na kung sino ka. Shoutout sa iyo, ha. Yo, shoutout. Don't forget to subscribe and click the notification bell Yo. para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Yo! Sige lang, ginatago ko lang kasi Shoutout dyan sa taas! Sabihin to, Dre. Into. Sige, sakay. Yan, okay, Dre. Okay na yan, Dre. Yan. Sige, Dre. Okay, kamera. Sige lang. Ikat ko na lang, ikat yan.
Okay, sige dre. Okay, wait. Mike, doon kayo banda, Mike. Bago lakad kayo, Mike. Yung litrato. Yo, shoutout nga pala sa ano natin oh, leading man natin ngayon. Oh. Yo, shout out, shout out. Ako, babae ako. Nga pala. Aya. Yung leading lady. Pangalan, pangalan. Kay Escalante po. Tapos shoutout na rin po pala kay Efren Fabila. Okay, yo, shout out dyan. Siyempre kay Glidel nga pala, kay Alipon. Shoutout nga pala kay Glidel. Glidel pala, Glidel. Sige, shout out din sa kanya pala.